Nosotros hablamos lenguas romances, español, francés, portugués e italiano. Todas vienen del latín, nuestra lengua madre común. Cuando el Imperio Romano creció, el latín se extendió por muchas regiones. Allí, las personas mezclaron el latín con las lenguas locales, y de esa mezcla nacieron las lenguas que hablamos hoy. Así que sí, en cierto sentido, estamos aún hablando latín, solo que en su versión moderna. Nós falamos línguas românicas, espanhol, francês, português e italiano. Todas vêm do latim, a nossa língua mãe comum. Quando o Império Romano cresceu, o latim se espalhou por muitas regiões. Ali as pessoas misturaram o latim com as línguas locais e dessa mistura nasceram as línguas que falamos hoje. Então, sim, em certo sentido, ainda estamos falando latim, só che na sua versão moderna. Noi parliamo lingue romanze, spagnolo, francese, portoghese e italiano. Tutte vengono dal latino, la nostra lingua madre comune. Quando l'impero romano è cresciuto, il latino si è diffuso in molte regioni. Lì la gente ha mescolato il latino con le lingue locali e da quella mescolanza sono nate le lingue che parliamo oggi. Quindi sì, in un certo senso stiamo ancora parlando latino, solo che nella sua versione moderna. Nous parlons des langues romanes, l'espagnol, le français, le portugais et l'italien. Elles viennent toutes du latin, notre langue mère commune. Quand l'Empire romain a grandi, le latin s'est répandu dans de nombreuses régions. Là, les gens ont mélangé le latin avec les langues locales et de ce mélange sont nées les langues que nous parlons aujourd'hui. Donc oui, d'une certaine façon, nous parlons encore le latin, tout simplement dans sa version moderne.